देवा तू आमचो तुका पुजूंक वंदून येता. देवा तू आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. देवा तू आमचो तुका पुजूंक वंदून येता. देवा तू आमचो शेवट जिवीत तुका भेटोवन दिता. बापा पुत्रा कन्या वंदन महिमा शासना. बापा पुत्रा कन्या वंदन महिमा शासना. देवळाची सुटका सगळ्या मग बाबांनो या घरात सगळ्यांनी बादशाह करूया आणि मागूया एकामेकापासून आधी करून जी आमचे बाप कष्टात पिढी पवारांत आसा तांकां बरी सावधानी भलायकी उलास करूया. सिस्टर तुला सिस्टर आनी मनशा मायेचो तांकां तांचे जाती राया देवाक आपलो आतां आनी खेळाय फावो करचे म्हणून. तशेंच मागोयाचे जन्माचो दीस उरतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार मागोया. शांती पासून आमच्या देशाच्या सरकारान आनी देशाच्या सरकारांनी शांती पासून पावला मारून तांकां पवित्र आत्म्याची कृपानी बळ मागोया. मागोया पावसा पासून देवान आमकां आपल्या काकुतीन आपली दया दाखोवन आमकां बरो पावस फावो करचो म्हणून. मागोया जाण्ट्यां पासून मागोवंक सांगतात जांकां आमच्या मागण्यांची गरज आसा त्या सगळ्यांक ह्या वेळार विश्वासान देवाचे आधीन करूया. आयचे दीस मॅन्युअल डेव्हिड फर्नांडीस याच्या जन्मदिसाक ताच्या आत्म्यापासून ते दीस पेटयतात. हांवें आमच्या भावाक देवान सासणाचे सूख फावो करचें म्हणून. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी शांती तुमचे सगळे आसूं. म्हाका बाबडीनो आयच्या वचपांनी देव आमकां आपली काकूट अनुभवपाक वयता. देव काकूटसार जावन आसा आनी जो कोण ताका उलो मारता ताचे प्रामाणीक मागणे देव आयकता. आनी देखून आयच्या पयल्या वचपान आमी आयकतले हेजेकिया हो राजा मरणाचे तारणे पावला आनी जेन्ना इजायास प्रवादी ताका तो संदेश दिता तेका लागून हेजेकिया हे जाणा जावन कितें देवाक लागीं रडोवन मागणी करता आनी देव ताचे मागणी आयकता. देव ताका आनीक 15 वर्सां फावो करता. हो एक भरवसो दिता की तूं ताच्या सागात आसा. आनी म्हणून जो कोण देवा लागीं खरेंच आवडटा प्रामाणीकपणान देवाक उलो मारता देव तसल्या मनशाच्या आदाराक पावता. आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू खेरीत उगडास करून दिता आपल्या पाटलांत म्हाका काकूट वा दया जाय सॅक्रिफायस ना. आय डिझायर मर्सी ऑन सॅक्रिफायस म्हळ्यार जेजू आपल्या पाटलांत आपल्या भाशेन आनी सगळीच्या बापा भाशेन दया आनी काकूटसार मनशाचो आकार वयता. आनी म्हणून जेन्ना जेजून ताच्या सांगाती सांबार पावयना उपवास करिना तेन्ना फारीजो ताचेर ते आरोप करतात. आनी म्हणून जेजू ताका सांगोंक सोदता की तो सांबाराचो धनी जावन आसा. म्हळ्यार धर्म नेम कायदे पाळ्यार धर्म न्हय पूण धर्म आमकां शिकयता देवाचो आनी पेल्याचो मोग करून. जर आमी देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक आमच्यान जायना जाल्यार फक्त नेम आनी कायदे पाळून कांयच फायद्याचें न्हय. आनी म्हणून आमचो धर्म आमकां शिकयता
आमच्या सर्वेस्परा देवा भाशेन आमच्या बापाय भाशेन आमी दया आनी काकूजान जावं. जर तर आमकां मनशाचो मोग आमकां मनशाचे चुरचुरे दिसना जाल्यार आमी फाल्यां देवा भाशेन आमचें काळीज फातरा भाशेन जाता. आनी म्हणून आयज जेजू आमकां पळयता. ताका जाणें आमचे उस्पी आमचे आडखळी अडचणी. आयज तो आमकां ही संदी दिता प्रामाणीकपणान ताका उलोवपाक. आमचे जे कितें दूख आसा, कश्ट आसा, आमचो पिडा रोग आसा, आडखळी अडचणी आसा, आमचे जे कितें आमच्या जिवितांत घडटा ते मागण्या वरवीं ताका आमी सांगप, ताका उलोवप आनी विस्वास दवरून की तो आमच्या आदाराक पावतलो. तर ह्या मेसांत आमी वाटपाक येताना मागुया हें तेण्यान वाचून. तर ह्या वेळार आमकां सगळें देवाचें आदर करून हे पवित्र रितीन फावते बरें वांटो घेवया आनी आमची पातकां वळखून म्हणुया. स्वर्गस्थान देवा आनी तुमकां म्हजो ज्ञान सांगता मनाची तोंडाक साद वायट दारून बळेस करून हांवें जायते पातकां केल्या. हो म्हजो हात, हो म्हजो हात, हो म्हजो हात. ह्या मातसो भाग्यवान सदांच सगळ्यांनी आनी तुमकां तुजे खातीर आमच्या विनंती करा. स्वर्गवेदा देव आमची काकूट करून आमची बातकां बघसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूट कर, क्रिस्ताक काकूट कर, सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, वाट चुकतल्यान परत येवं तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयता. क्रिस्ती भावाक उचारतली सोडी तांच्या क्रिस्ती नांवार वयता ते पयस कर आनी तांकां सोदता ते परिचय आमच्या सोम्या तुज्या पुताच्या क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे पुताचे दरदास वचयता सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवादाचं पुस्तकाले वाचलं. त्या दिसांनी हिजकियास राजा पिडकेत पडून मरणाचे तंदीत पावलो. इसायास प्रवादी आमोसाचो पूत अशें ताका सांगूंक आयलो. सुरेश्वर सांगता तुजें घर थाराय घाल, कित्याक तुज्या मरणाचे दीस पावले, तूं आनी बरो जावचो नाय. हिजकियासान आपले तोंड वरती वाटेन परतले आनी सुरेश्वराक अशें मागणे केले. सुरेश्वरा, तुजे मुखार विश्वासपण हांव चल्ला आनी तुज्या दोळ्या मुखार नीट ते हांवें केला. तर म्हजो उलास कर म्हण हांव तुजे कडेन रातून मागता. आनी खूब दुखां करून हिजकियास रडलो. तेन्ना सुरेश्वर इसायास कडेन अशें उलयलो, वच आनी हिजकियाक सांग, सुरेश्वर तुज्या पुर्वजां धाडल्याचो देव अशें सांगता, हांवें तुजी मागणी आयकली आनी तुजी दुखां पळयली. हांव तुका बरो करूंक सोदता. 3 दिसां मदीं तूं सुरेश्वराच्या मंदिरांत चलून वयतलें. तुज्या जिविताक हांव आनीक परदा वर्सां चडयतलो. त्या भायर आशिरोयेच्या राजाच्या हातांतलो हांव तुका सोडयतलो. हे शार हांव लागतलो. इसायासान म्हणलें, आजिराचो लेख करून हाडात आनी तेच्या घायांतल्यात आनी तूं बरें जातलो. हिजकियासान सांगलें, हांव सुरेश्वराच्या मंदिरांत येतलो म्हण तूं म्हाका कसली खुणा दिताय. इसायासान जबाब दिलो, आपणे सांगलां तें करतलो म्हण दाखोवंक सुरेश्वर ती खुणा दिता. पळय देव, त्या सुर्याची सावळी आकाशाच्या पावंड्याचेर थांब पावला. फाटीं सरशी हांव करतलो.
सांगलेल्याप्रमाणे सूर्याची 6 पावला पाठी गेली. श्रेष्ठाचे उत्तर हे देवाचे वडपकार. जबाब मरणाच्या तोंडातला तुवे माझं जीव सांभाळलाय. मरणाच्या तोंडातला तुवे माझं जीव सांभाळलाय. हा म्हणतालो जीव जीवी अजून मध्ये सरले ना, तरी म्हाका वचून जाय. माझी उरलेली वर्सा नरकात काढची पडली. जबाब मरणाच्या तोंडातला तुवे माझं जीव सांभाळलाय. हांव म्हणतालो जिव्या मनशांच्या देशात आनीक हांव श्रेष्ठ कळुचो ना. हे पृथ्वीचेर जे येतात त्यांचे मदल्या आनी कुणाकूच हांव देखचो ना. जबाब मरणाच्या तोंडातलो तुवे म्हजो जीव सांभाळलाय. गोरवां धांवण्याच्या तंबूवरी म्हजो तंबू उबारलो. कळस काडून उडयलो. विणल्यावरी म्हजे जीव रेवळटाय. गोरेतले ते कापून उडयताय. जबाब मरणाच्या तोंडातले तुवे म्हजो जीव सांभाळलाय. तुजे खातीर सायबा म्हजे काळी जिवे आसतले. तुजेच खातीर म्हजे भितर प्राण उरतले. तूंच म्हाका बरो करताय आनी जीव सांबाळताय. पिडा काडून म्हाका भलायकी दिताय. जबाब मरणाच्या तोंडातलो तुवे म्हजो जीव सांबाळलाय. उद्गार सोबी म्हणता म्हजी मेंढरां म्हजो तळा येतात आनी हांव तांकां वखता आनी ती म्हजो पाटलाव करता. सोबेस्वर तुमचे सोबे असो. आणि तुमच्या आत्म्यात सवे असो. माध्यमाप्रमाणे शुभवर्तमान सौम्य. अध्याय 12 वळी 1 ते 8. त्या दिसांनी जेजू एका सन्मारा शेतात वयतालो. ताचे शेत फुगेले देखून कणशो काडून खावंक लागले. फारीजांवांनी ते पळोवन तांकां म्हणले, सन्मारा दिसा करूंक नजो तसलें काम हे पळय तुजे शीस करतात. पूण ताणें तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगात्यांक आसल्याक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना. तो देवाच्या घरांत गेलो आनी ताका आनी ताच्या बरोबरच्यांक खावंक सत्ता नासली, पूण फकत यादीक खावंक येतात ते देवाक पेटयलेले उबे तांणी घाले. वा सन्मारा दिसा यादीक देव मंदिरांत सन्मान पावता, तरी गुन्यांवकार जायना. हय, तुमी समृद्ध वाचूंक ना बी तर हांव तुमकां सांगता, देव मंदिरा परस व्हड हांगा अनेक आसा. म्हाका बोलिनूय म्हाका दया जाय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमी जाणा आसल्या जाल्यार केन्नाच निरपराधी मनशाक तुमी गुन्यांवकारी करचे नासले, तर मनशाचो पूत सन्माराचो तोनी. सोम्याचे शुभवर्तमान. वकाले तुका ख्रिस्त. भावा भयणी बापाक भेटो
तुझ्या भावाला तुझ्या आणि तुमच्या वृत्तांत सर्व वेदांत त्या बापाला मानत असते जाणून मागा तुझ्या आपल्या मनाने आमच्या सर्वेश्वर आमेन. सर्वेश्वरा तुका अवलंबातले तुझ्या पवित्र सभेच्या देण्याचे तुझी दया दृष्टीला आणि भावार्थ्यांची पवित्रता वाढवून ती आत्मिक पोषण करून दे ख्रिस्तांच्या सोन्यावरती सर्वेश्वर तुमचे सर्व्यासू तुमची काळ जाळवारात सर्वेश्वरा आमच्या देवा हे मासूया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्व वेदांनी शास्त्रांच्या देवा सर्व कार्य आणि सर्व जागतिकातील वाचून व्हावं कायद्याने दुसऱ्या आमच्या फायद्याचे आमची वाकाणीची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आम्ही निर्मास्ताप झाल्या हे तुझे जमका अनेक देणे आमच्या निर्मासनेच्या प्रार्थना तुझी वरवी बिलकुल सोडना तरी असले प्रार्थना करून ख्रिस्त आमच्या सोन्यावरवी आम्हीच सोडण्याची वाटे पुढे मिळतात देखून देवदूतांच्या दरबारात सांगायची संतोषाच्या उभाराने मला तुझी स्तुती गायता पवित्र 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 देवाचा सर्वेश्वर सर्व संसार वंदनाच्या वैभवात होसाना स्वर्गी सर्वेश्वराचे नामे येतो सुभावी होसाना स्वर्गी. सर्वेश्वरा खरोच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्र गुणांची सर देखून तवा बरे तुझ्या पवित्र आत्म्यान घालून ही दाना पवित्र प्रवर्गून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सोन्याचे जो ख्रिस्ताची पूर आणि प्रगत कष्ट म्हणून सोसून आकुशेन तू पराली जालो त्याला त्याने उंडो घेतलो तुका ती मासून तो पडलो आणि आपल्या आशिसान दिलो म्हणून हो तुम्ही समज केलात आणि खायात ही मुझी भूक तुमची भासो समोर तुझी तेच परीक्षेवर जातोस त्याने खास घेतली तुका ते पासून ते आपल्या आशिसान दिली म्हणून तुम्ही समज मिळात आणि हातले मिळात ही मुझ्या आवडताची खास नव्या आणि सासनी घराचे निरागड पातकांचे पक्षनिमेच्या तुमचे पासून आणि समारापासून ते वाहवतले हे मुझ्या उल्हासात करा. भावार्थाचो गुण देखून सर्वेश्वरा सोन्याच्या तुझ्या मनाच्या आणि गुणाच्या गुणाच्या उल्हासात आम्ही तुका जीविताचो उगवण सवयीची कास भेटयता तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावो केले तुका आदी मासना ख्रिस्ताचे पुढे तरी रक्तांत वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हणून आमी खातीर काय मागता सर्वेश्वरा केवळ तुमचे ख्रिस्ता बरे तुझे पवित्र सगळे उपकार कर अशें देव आमच्या भगवान बाबा आनी डेरेक आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका मुखार संपूर्ण कर. मॅन्युअल डेव्हिड फर्नांडीस तुझ्या सेवकाचो उल्हास कर या संसारात तो तुझे शिकलेल्या काम केलाय तुझ्या पुत्राच्या मनाचो तो वाटेली जालो तसेच ताच्या पुनर्जीवन गुणांचोय तो वाटेली जालो तसेच पुनर्जीवन गुणांच्या प्रवचनाद्वारे केलेल्या त्या सगळ्या आमच्या वापरूंचो उल्हास कर आणि तुझे कामवतीन अंतरलेल्या समस्तांक तुझ्या मुखामळाचो प्रकाश पडून फावो कर आम्हा समस्तांची काकूट कर म्हणून मी मागता अशे भगवंत मुखार बरे देवाचे माये सांगानी भाग्यवान सुजयतेचो पती भाग्यवान धर्मदूतांनी सर्व कार्य तुका मानवल्यात त्या सगळ्या सत्ता बरोबर शासनाच्या जीवितात आमकां वांटो दी आणि तांच्या सगळ्या तुका वाखा म्हाका महिमा आमकां फावो कर जेजू ख्रिस्त तुझ्या पुतावरवी ताचे वरवी आणि ताच्या सांगाता आणि ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व वेदार बाबा सर्व मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासनात देवाच्या उतराची शिकवण घेऊन आणि आमच्या स्वतंत्राची आज्ञा मनात धरून त्याने शिकवलेल्या प्रार्थना निधी घेऊन
करूया. आमच्या बाबा सर्वेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज तुझे खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारात जा. आमचो दिसपाटो काय जाणकारी आणि आमचे चितलेल्या बक्षिता तशी आमची पातळ्या बघस आणि आमकां काळजी पडवून काढणे वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितात संस्कारी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सवरदारा जेजू क्रिस्ताचे परमेश्वरान अंतरकल्या आमकां तुज्या उदार काकुतेचो पात्रांतली सुरय आनी स्वराकांतांतली वाटय. त्या राजवटी पोरगी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तुदार मदले तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या मातकांचे न्हय पूण तुजे भोव सभेच्या बाबांचे इश्टकार आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुस्तिकाय बोटान सांबाळ. तुजो चेताय आनी राजभर चलयताय सासणाच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती केली. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळयात आमी देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात. शेळ्याच्या जेवणाक लागल्याची सगळी सुभागी दुर्लभ जेजू मोगल उदार स्पिलम माईन आमचे सरसी दिगात रावता. आमकां सामान चलयता. ताजे बरोबर येसोन आसा. समोर प्रीती करतलो. आपलो सांगार आमकां दिता. वांटो देवीक मोगाचो. आपलो सांगार आमकां दिता. वांटो देवीक मोगाचो. प्रार्थना. सर्वेश्वरा पवित्र जीवनात आम्ही मांडव घेतला. या पवित्र गुणांत परतून परतून मांडव घेऊन तुझे जीवित आमचे भितर अधिक अधिक वाढवून मागता. ख्रिस्तांच्या सोन्या रूपी सर्वेश्वर तुझे सोबे आसूं. स्वर्गपिता देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून वचून या ख्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेत तुमकां धाडटा. देवाचे काळजाचे